السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه لا فورماسيون ديال comment construire mon site web à partir de HTML et CSS. HTML و CSS هما دو لونغاج دو بروغراماسيون اللي كيعتمدهم اي ديفلوبور ويب باش يطور ولا يصوب الموقع ديالو. دونك HTML الدوير ديالو هو la gestion du contenu, donc tout ce qui est insertion de texte, images. Et CSS, c'est tout ce qui est apparence, yani positionnement, le style, la mise en page, la mise en forme ديال le contenu. Donc هنايا كنشوفو في هذا le schéma, le circuit ديال une page web statique écrite en code HTML et CSS et stockée sur un ordinateur ou bien un serveur web. Donc pour l'afficher, on appelle un navigateur internet. Donc que ce soit Mozilla, Firefox ou bien Google Chrome pour afficher le contenu de notre page. Donc غادي نحتاجو هنايا un éditeur de texte اللي هو un outil اللي غادي يخلينا نكتبو اللونغاج ديالنا ونenregistréوه بليكستونسيون اللي بغينا. كاينين Notepad, Visual Studio Code, BlockNote, plusieurs éditeurs de texte. أنا كنستعمل Visual Studio Code. دونك غادي نجي ل Files, غادي ندير Open New Files ولا New File. هذا هو لو دوكيومون ديالنا. دونك أنا غادي ندير واحد لاباليز غادي نسميها doctype. ماشي دونك هادي سي اون باليز اسونسييل في l'écriture ديال لا باج ويب. doctype HTML. دونك ديجا باش كديكلاري النافيغاتور ولا ليكسبلوراتور بانك راك غادي تخدم على واحد لو دوسيي HTML ولا واحد الفيشي HTML. Mais les premières balises كاينة HTML. donc هادي c'est une balise paire. balise paire هي كتكون HTML مثلا le nom ديال la balise entre deux chevrons là supérieur inférieur و في la fin ديالها كدير واحد سلاش و كدير le nom ديال la balise. دونك غادي نونجستري هنايا الفيشي ديالي save as و غادي ندير السمية ديال الفيشي لو نون ديالو mon site و l'extension غادي نعطيه HTML ديال enregistrer et la voilà. donc comme vous voyez عندنا la couleur, la coloration ديال la syntaxe sur l'application هادي اللي هي Visual Studio Code. غادي نكمل على الانتيريور ديال هاد لي باليز HTML. كندير واحد لا باليز سميتها head. c'est une balise paire aussi. donc عندها un début و عندها une fermeture كتسد بسلاش السمية ديال لا باليز. une autre balise c'est la balise body. voilà. donc هادو les premières balises اللي ضروريين باش لاباج ديالكم تبان. donc la première balise c'est doctype HTML. la première balise c'est HTML اللي كنديرو وسط منها الكود ديالنا. هاد لا باليز HTML كنديرو منها جوج ديال لي باليز اللي هما تري اسونسييل. هي لا باليز head و لا باليز body. head كتشكل هاديك l'entête ولا mais cette partie ne s'affiche pas sur votre page. c'est juste pour déclarer au moteur de recherche que voilà comment il peut gérer notre page. نكتب هنايا واحد لا باليز تايتل فيها السمية ديال لو سيت مثلا مون سيت ويب. هاد لا باليز تايتل كديرها باش
كديرها باش تافيشي السمية ديال لو سيت ديالك في داك لونغلي د نافيغاسيون. دونك à l'intérieur de la balise head غادي ندير un texte, juste un paragraphe. Donc les balises paragraphes هانتوما P entre deux chevrons ou balise paire. Ça marche. مثلا غادي نكتب هنايا un texte, vous pouvez écrire n'importe quoi. دونك اي حاجه تقدر تكتبها هنايا لداخل ديال هاد لا باليز باراغراف, mais bien sûr un texte. Ce message est affiché sur ma première ou là sur ma première page web. Donc je vais enregistrer le document. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là je vais ouvrir mon site et voilà, ça marche. Le message est affiché donc sur ma première page web. Donc voilà, on est arrivé à enregistrer le dossier, donc ça marche. Donc les premières balises sont là. Juste il faut vérifier autre chose. Donc c'est bon. C'est bien, on a commencé donc notre premier cours. Donc on a vu les balises les plus importantes pour afficher notre page, notre première page HTML. Donc je vais écrire ici un commentaire. Un commentaire, ça s'écrit entre deux chevrons, donc un point d'interrogation au début et deux tirés de 6. Donc voilà, ça devient vert, donc ceci est un commentaire. هنا تقدر دير commentaire هو واحد l'écriture ولا واحد دير فيها اي حاجه باش هو هاد الكومونتير ما غاديش يتافيش في لاباج ديالك. دونك باش تقدر تورغانيزي لو كود ديالك ولا تجيري الكود ديالك كدير دي باليز كومونتير. دونك وصلنا لنهاية الفيديو, كيبان لي راه وصلنا شي 8 دقائق دابا. المهم je veux faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc les premières balises qui n'a قلنا la balise doctype. Donc je vais ici noter tout cela entre un commentaire comme ça. Donc vous pouvez lire facilement. قلنا la balise الأولى هي doctype. كاين لا باليز HTML, كاينه لا باليز head, كاينه لا باليز body. دونك لا باليز head قلنا كتكون لونطيط ما كتبانش فسميتو في لاباج, و لا باليز body هي اللي كتشكل لو كونتوني ديال نوتر باج. دونك تايب HTML, donc la balise head, la balise title هي قلنا اللي كنعطيو لو تيتر ديال لاباج ديالنا, كتكون في لونغلي د نافيغاسيون. la balise body اللي كيكون فيها الكونتوني ديال لاباج ديالنا. Donc on va voir ensemble dans les prochains cours, là, les prochaines vidéos,
tous les balises les plus utilisées donc en ce langage HTML. Donc on rappelle aussi qu'on a deux types de balises, des balises paires et des balises orphelines. Donc des balises orphelines, comme vous voyez, c'est une balise vraiment exceptionnelle, c'est celle-là, la doctype HTML. Mais il y a des balises orphelines qui s'écrivent donc avec le nom de la balise entre deux chevrons. On va voir ça après. Donc on est arrivé à la fin de notre séance. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.